الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الدال لنا على كل خير والمحذر لنا من كل شر، والله يوفقنا وإياكم لاتباع هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم، ويحيينا على سنته ويميتنا على ملته ويحشرنا في زمرته بعافية وسلامة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الداعي إلى الله الفقيه العالم الفقيه الحبيب Abdullah bin Abdul Rahman al-Muhdar, mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat walafiat berserta habaib-habaib yang lainnya dan guru-guru yang lainnya, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang memuliakan manusia dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menunjukkan dan menjelaskan kepada kita segala kebaikan dan memperingatkan kepada kita supaya menjauhi segala keburukan, dan beliau adalah orang Ar-Ra'ufur Rahim yang sangat baik, lembut dan kasih sayang kepada umat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui beliau sebagai umat yang menghidupkan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita hidup menghidupkan sunnahnya, dan di akhirat kelak kita dikumpulkan dengan kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa afiyah wa salamah, dalam kebaikan, keafiatan dan keselamatan, amin ya rabbal alamin. أين مظنة أنوار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنوار المصطفى مظنتها مجالس العلم التي يشهر فيها علم النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد، يشهر فيها العلم النافع الذي يزيدك مخافة من الله وتقوى لله، ويزيدك همة واتباع لحبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dugaan terkuat kita tentang letaknya cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan nama pondok ini Anwarul Mustafa, cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita supaya mendapat cahaya-cahaya Nabi Muhammad? Itu potensi besar untuk mendapatkan cahaya-cahaya Nabi Muhammad itu, yaitu di pondok pesantren dan majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu yang bagaimana? Majelis ilmu yang di sana itu diajarkan dan disebarkan ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab-adab dan akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah letak cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti apa? Terbukti ketika hadir di majelis itu, selain mendapatkan ilmu akhlak yang mulia, bertambah pula rasa takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu terbukti dengan mengikuti dan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khair kulluh lahu bab wahid, miftah bab al khair ismuhu العلم المتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاحرص على أن يكون لك نصيب وافر من ذلك الخير، واحرص أن يكون لك نصيب
من ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس المال، إنما ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وميراث الأنبياء والرسل العلم والحكمة. كلما جالست أهل العلم، كلما جالست أهل الحكمة تغذت روحك ونمت وزكت، وأنت بالروح إنسان ليس بهذا الجسم إنسان، لأن هذا الجسم الجثمان مأواه إلى التراب وهو فان، أما الروح فهي باقية بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها. Kunci segala kebaikan itu cuma satu. Kunci segala pintu kebaikan itu cuma satu, yaitu ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana untuk mendapatkan ilmu yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu sering-sering kumpul, hadir di majelis ulama, di majelis ahli hikmah yang ilmunya, hikmahnya tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita berusaha bagaimana caranya mendapatkan sebanyak mungkin bagian yang sempurna ilmu warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ilmu dan hikmah, yang ilmu dan hikmah ini tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang menjadikan kita sebenar-benarnya manusia, yang menjadikan ruh kita, jiwa kita itu semakin baik, semakin berkembang, yaitu dengan ilmu dan hikmah yang tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti punya semangat, punya keinginan kuat untuk mendapatkan sebanyak-banyak warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang dipikirkan ya Habib, kayak apa caranya menumpuk harta. Jangan itu yang dipikirkan. Jangan itu semangat kita. Semangat kita untuk banyakan punya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang akan membentuk jiwa kita, ruh kita semakin baik, semakin berkembang supaya menjadi hakikat manusia. Kenapa? Karena manusia dikatakan manusia itu jikalau ruhnya baik, ruhnya berkembang, dan itu cuma ruh kita itu diberi makan itu dengan hikmah. Ruh kita itu diberi makan itu dengan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jasad kita, ini kalau tujuannya semangatnya cuma menumpuk harta, itu semata-mata untuk jasad, dan jasad ini pada akhirnya akan hancur dimakan tanah. Adapun ruh itu akan selalu ada, dikekalkan Allah Subhanahu wa taala, dan ruh yang baik dan yang berkembang itu jikalau diisi, diberi makan dengan ilmu dan hikmah yang tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أبو هريرة إلى السوق وجد أهل الأسواق في أسواقهم في بيعهم وشرائهم فصاح فيهم فقال ما لكم في بيعكم وشرائكم وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فترك الناس أسواقهم وذهبوا إلى المسجد، ثم رجعوا قالوا يا أبا هريرة لقد كذبت علينا، ما وجدنا هناك ميراث يقسم في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا حلقة تتدارس القرآن وحلقة تتدارس الحلال والحرام. وقال هو ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما ولكن نورث العلم والحكمة. Pada suatu hari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pergi ke pasar. Dan ketika di pasar tentunya beliau melihat banyak orang sibuk berjualan, jual beli. Maka beliau ketika itu berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian kenapa masih di pasar sibuk dengan jual beli itu? Warisan Nabi Muhammad SAW sekarang lagi dibagi-bagikan di masjid." Maka orang-orang pasar ketika mendengar warisan Nabi Muhammad SAW dibagi-bagikan di masjid, mereka bersegera untuk pergi ke masjid supaya mendapat
warisan Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai ke masjid, mereka tidak lama kembali lagi dan berkata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, ujar ikam tadi warisan Nabi dibagikan di masjid. Tadi kami baru saja ke masjid dan tidak ada yang dibagikan di sana. Tidak ada warisan Nabi yang dibagikan di sana. Ujar Abu Hurairah, buhan ikam tadi melihat apa di masjid? Apa yang kalian dapati di masjid? Kami tadi mendapati orang-orang di masjid ada yang tadarus Al-Quran, membaca Quran, berzikir, dan ada pula yang mempelajari hukum halal haram. Maka kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi Muhammad SAW dan warisan para nabi. Kenapa? Karena para nabi, para rasul, mereka meninggal dunia, mereka tidak mewariskan harta, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. هذا حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حضور مجالس العلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وتشييع 1000 جنازة، ليس مثله، خير من ذلك. هذا الأجر العظيم الذي أرشدنا إليه الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، أي علم هذا؟ علم يصلك بالله، علم يطعمك، يعطيك الفكسين في زمان الفتن، حتى إذا حصلت الفتن احتار كثير من الناس، لكن من اتصل بالمختار محمد صلى الله عليه وسلم وكان على علم وتربية مسلسلة مستندة إلى الحبيب المختار ما يحتار أبدا في زمان الفتن ولا يصيبه الفتن، وفي زمان المحن ولا تصيبه المحن. فالله يجعلنا وإياكم في أمان من جميع الفتن في كل زمن بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جد الحسن. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menekankan, mendorong kita untuk mempelajari ilmu. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada maelangi atau menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih baik daripada menyelenggarakan jenazah 1000 jenazah. Di sini Nabi mengatakan khairun, bukan sama kada, tapi lebih baik. Ini menunjukkan pahala hadir di majelis ilmu ini pahalanya sangat besar, pahalanya sangat banyak. Cuma yang menjadi pertanyaan, ini majelis ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bagaimana? Ini kan majelis ilmu apa? Nah, di sini menjadi pertanyaan yang mesti kita perhatian. Itu ilmu yang terhubung dengan Nabi Muhammad SAW, ilmu yang membuat kita semakin takut dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ilmu itu kata Habib menjadi vaksin. Menjadi vaksin. Nah, vaksin apa? Nah, corona lewat sudahlah. Nah, ini menjadi vaksin di akhir zaman yang penuh dengan hal-hal yang negatif. Kita ini sekarang berada di akhir zaman, yang mana di akhir zaman ini hal-hal yang kada baik banyak benar sudah. Pengaruhnya sangat mempengaruhi, bujur apa kada? Nah, ilmu inilah ilmu yang terhubung, yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ilmu nang bujur itu apa tandanya? Hadir majelis ilmu itu apa? Nah, hal-hal nang kada baiknya dijauhkan Allah Subhanahu wa taala berkat hadir di majelis ilmu. Dan itu tandanya apa? Diri ini terjaga daripada maksiat di akhir zaman yang sangat banyak. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita barataan daripada segala fitnah-fitnah sehingga kita selamat barataan. Amin. تقوى فريضة من الله سبحانه وتعالى، ولن تسمى عبد تقي إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والأوامر كثيرة والنواهي كثيرة،
ما بتعرفها إلا بحضور مجالس العلم مثل هذا المجلس الذي أسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى، فلا بد تحرص عليه، بل وتحرص أن تدعو لذلك من تحب من أصحابك، من أقاربك، من أحبابك. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما تحب لنفسك الخير أحب لإخوانك كذلك. فتدعوهم لحضور مثل هذا المجلس حتى يتزكى، حتى يترقى. فكل من حضر بسببك لك أجره ولك مثل أجره، وإذا دعا آخر لك مثل أجره، وهكذا يتسلسل الأجر لك في حياتك وبعد مماتك. Dan tujuan kita adalah yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang bujur-bujur bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup kita, tujuan kita nih supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan banyak, perintah banyak, dan kita tidak akan tahu kecuali dengan hadir di majelis ilmu. Nah, majelis-majelis seperti ini, kata Habib, yang mengenalkan kita dengan ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, ini larangan-larangan yang harus dijauhi. Ini majelis seperti ini, alladzi ussisa ala taqwa, yang mana dibangun majelis ini, diadakan, didirikan, tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jar Habib, jangan sampai di kita aja. Mbah kita hadir sudah kada, tapi ajak pula keluarga kita, kakawanan kita, sahabat-sahabat kita supaya hadir di majelis seperti ini. Supaya apa? Supaya sebagaimana kita mendapatkan kebaikan, saudara kita pun, orang lain pun mendapatkan kebaikan pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian kecuali dia mencintai, menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Artinya apa? Kita hendak jadi orang yang bertakwa, begitu pula kita hendak keluarga kita, kekawanan kita supaya hadir di majelis ilmu dan dijadikan Allah orang-orang yang bertakwa. Dan kita hadir nih, alhamdulillah, kita hadir majelis ilmu seperti ini berpahala. Kemudian kita membawa nang lain pulang, nang lain hakon hadir berpahala pulang. Nah, sehingga kalau ini kita lakukan, maka sampai kita meninggal dunia ini terus menerus nih meninggal, karena yang kawan bawa itu tadi membawa pulang nang lain, sehingga pahala kita meskipun sudah meninggal dunia itu terus menerus mengalir kepada kita berataan. وقد قال سيدي أبا يزيد البسطامي: لو رأيت من يمشي على الماء ويطير على الهواء لا تثق أنه ولي من أولياء الله، فإن الشيطان يمشي على الماء ويطير في الهواء، لكن انظره هل للأوامر مؤتمر للنواهي منتهي، فهذا ولي من أولياء الله. أما إذا كان يخالف ذلك فلا تعتقد فيه الولاية أبدا، لأن من لم يحكم ظاهر الشريعة لم يؤتمن على باطنها. Syekh Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan, jikalau kalian melihat seseorang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, maka jangan tergesa-gesa, oh ini wali, ini wali. Jangan tergesa-gesa mengatakan dia adalah seorang wali. Tapi timbanglah dengan timbangan syariat. Tapi nilailah dengan penilaian syariat. Nah, menilai ini kan dengan ilmu. Makanya mesti belajar. Mun ada belajar, ya nang tuh melihat orang upina sakti wali sudah nih. Nah, kena dulu lihat dulu, timbang. Kalau dia sesuai dengan syariat, syariat Nabi Muhammad SAW, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, wali Allah Ta'ala. Tapi dilihat sembahyangnya ada sembahyang, benar ada jelas kelakuan, nah, akhlaknya, ibadahnya
apalagi syahwat jelas nampak-nampak melakukan kemungkaran. Nah itu jangan tertipu. Kenapa? Karena iblis pun bisa terabang. Nah, iblis pun bisa berjalan di atas air. Nah jadi jangan tertipu dengan kesaktian. Jangan tertipu dengan kesaktian. Nah, jadi harus dipandang zahir syariah. Jadi yang nampak penerapan syariat bagaimana? Kalau syariatnya tidak ditegakkan, tidak nampak, maka batinnya pun itu tidak dijamin keamanannya. Maka bermasalah juga artinya batinnya. Nah, kalau orang yang jelas-jelas melakukan maksiat, melanggar zahir syariah, maka batin syariahnya pun itu bermasalah juga. والحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. لا الحب لهوى النفس والبغض لهوى النفس، لا، هذا سبيل الشيطان. لهذا يقول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني: لا تتعجل في حب أحد ولا في بغضه، لكن انظره إن كان للأوامر مؤتمر للنواهي منتهي فأحبه لله لا لهوى نفسك، وإن كان ليس للأوامر مؤتمر ولا للنواهي منتهي فبغضه لله ولا تبغضه لهوى نفسك. Sangat penting kita mengenal syariat ini. Karena dengan mengenal syariat ini kita bisa menilai. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan, jangan tergesa-gesa mencintai atau membenci seseorang. Nah, kita punya prinsipnya apa? Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa mencintai seseorang atau membenci seseorang. Tapi lihat dulu, kalau orang yang kita kenal ini syariatnya bagus, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka cintai dia. Nah ini cinta yang berlandaskan karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ajar Habib, bukan karena hawa nafsu, bukan karena ada unsur dunia. Kan kalau ada nafsunya, ada unsur dunianya, kada begaduh lagi nih, kayak apakah orang ini baikkah, kada baikkah, cintai aja. Nah ini cinta karena nafsu. Tapi cinta tadi harus, atau benci itu harus berlandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau ada orang zahirnya yang nampak menyalahi syariat, meninggalkan perintah, melanggar yang dilarang, nah maka kita benci kepadanya, benci apa yang dia lakukan. Nah ini bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi dalam mencintai atau membenci itu lihat, ini sesuai kada dengan syariat atau kada. Nah ini menjadi tolak ukur atau dasar kecintaan kita atau kebencian kita kepada seseorang. Ada an takun lahu himma fi hudur majalis al-ilm, arada an yakun hafizan lil-ulum mustaqiman ala majalis al-ilm, فليحرص على هذه الدعوة بعد كل صلاة، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. Siapa yang hendak semangat dalam hadir majelis ilmu, paham, ingat dengan apa yang disampaikan dan istiqomah hadir. Istiqomah hadir, maka amalkan doa ini kata Habib. Allahumma أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. Doa yang dibaca Habib ini dibaca setiap kali habis sembahyang, maka kita akan punya semangat, akan istiqomah dan paham, ingat dan qawama amalkan. والله يزيدنا ويزيدكم حرصا على الخير وعلى فعل الخير وعلى مجالسة أهل الخير بجاه من جاءنا بمنهج الخير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala semangat
cinta dan istiqomah di majelis-majelis kebaikan dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, berkat manusia makhluk yang terbaik yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويبارك في هذا المجلس ويبارك في هذا المعهد يجعله معهد معمور بالخيرات والبركات ومعمور بالعلوم النافعات ويجعل من يحضره من الخيرين والخيرات المتصلين بالنبي محمد سيد السادات ويبارك في القائم فيه أخينا زكريا يعطيه الصحات والعافيات والأرزاق الوافيات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amin. Mudah-mudahan majelis ini, pondok pesantren ini diberi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan, dan mereka yang hadir, yang belajar di majelis dan pondok pesantren ini lakian binian, mudah-mudahan dijadikan Allah orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan kata Habib saudara kita Habib Zakaria dan kita berataan, mudah-mudahan ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqaha al-khair wa an'ama alayhi wa wafaqna al-khair wa an'ama alayhi. Allahumma inna nabatu ni'matik wa la taj'alna hasada ni'matik. اللهم اسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اشف الغم عن الامه، اللهم اشف الغم عن الكربه، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم انصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الاسلام والمسلمين، وانصر اخواننا المجاهدين حيثما كانوا واينما كانوا على اعدائك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاك صلاح للاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. واعمر هذه البلاد وهذه الاماكن وهذه المعاهد بالذكر الرحمن بتلاوه القران وبالصلاه والسلام على حبيب الرحمن يا رحمن، لتبقى معالم الاسلام والايمان باهلها معموره معنا وصوره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.